sangat enak dicoloring. 还是这个头发好染？ atau rambut ini lebih mudah dicoloring? A B A sama B yang mana lebih mudah dicoloring menurut? Yang A, yang B. A 的举手 A angkat tangan,，B 的举手。 B angkat tangan. 也谢谢三个。在我心目当中，这种是最好染的。 Kalau menurut saya ini adalah yang paling mudah dicoloring 因为有底色， karena dia udah ada base colornya. 这种是最难染的， Nah, ini adalah rambut yang paling susah diwarnai, dicoloring 因为没有底色。 karena nggak ada base color. 好，谢谢。来，围起来，我们的老师直接回，不用等我啊，这句话不用翻译。好，那再问，黑头发这一节好染，还是黄色这一节好染？ Nah, menurut teman-teman, bagian atas yang rambut hitam lebih gampang, lebih mudah dicoloring atau bagian bawah yang lebih mudah? No， Bawah. OK，Hello， 我说 Hello， 你们说 Hi， 要挥手啊。 Lambaikan tangannya ya sambil bilang hai. Hello， 好染的永远是有颜色这一节，不好染的是黑色这一节。 Rambut yang mudah dicoloring adalah rambut yang sudah ada base colornya, bukan rambut yang hitam. OK， 举个例子， Saya kasih satu contoh. 黑色这一节要先建立拉浅， Bagian rambut yang hitam ini kita harus lifting dulu, 然后才进入色彩。 lalu masuk warna. Terangi dulu ya guys, terangi gimana? 如果在拉浅这个过程当中失败了， Kalau misalnya pada saat penerangan ini kita gagal, 那么染完的颜色就会失败。 maka hasil akhir dari coloring kita ini akan gagal. 但是黄色的这一节头发， Tapi bagian rambut yang kuning ini, 它没有拉浅这个步骤， dia nggak usah kita terangin lagi atau lifting lagi. 它直接就进入色彩， Kita langsung masuk warna. 所以叫做好控制的地方。 Maka ini yang saya katakan ini mudah kita kontrol. OK， 那对于黑头发这一节来讲， Nah, bagian rambut yang hitam ini, 它会有粗的、细的、油的、干的、发量多的、少的。 ya, dia ada rambut kasar, tipis, halus, tebal. 所以这个时候它的调配会不一样。 Nah, maka formula di sini akan berbeda. 我们在第3天大家会一起做真人模特， Nanti hari ketiga kita akan hands on model langsung. 我们分别为大家找了不同的发质。 Kita sudah cari rambut yang beraneka ragam macam, berbeda-beda buat dilakukan nanti. Dipraktek. 好吗？ Oke. 好，接下来这一个头发，我问大家，你们一起来回答我。OK， 这个头发有2个结果出现，一个叫做红，一个叫做粉。 Di rambut ini nanti akan ada 2 hasil yang keluar. Satu kita sebut warna merah, satu warna pink. 你们只能回答我 red pink。 Kalian kalau yang perlu menjawab saya, apakah merah atau pink? OK， Oke? 看我不可。 Oke, lihat saya. 深的叫颜色深， Warna yang gelap, deep. 叫什么 Deep color kita sebut apa? ？red 还是 pink？ Merah apa pink? 浅的呢？ Yang Yang terang. terakhir kita sebut warna pink. 同一个配方， Sama
lemah, maka hasilnya itu akan sangat gelap. 开始，拉血能力强 Tapi 才能 tingkat liftingnya kalau misalnya tinggi, 有粉 kuat, 量，对不对？ bisa jadi pink. Warnanya terang. Benar atau tidak? Benar nggak? Kalau liftingnya itu rendah jadi merah, kalau liftingnya tinggi jadi pink. Karena formulanya sama. 直接开始。 Oke, kita mulai. OK，再来问，深的叫 red 还是 pink？ Ya, Jadi yang deep color itu warna merah atau pink? yo guys. 红色。选的呢？ Pink. 好，非常好， Oke, sangat bagus. 非常好。 Sangat bagus. 好，摄影师打镜，拉近，拉近，拉近。 Fotografer tolong di zoom pada saat pengerjaan closure-nya. Dijual. Nggak kelihatan, nggak kelihatan. 摄影师拉近就好。 Oke. Fotografer di zoom. 好，我问， Ditanyakan. 我们现在是先刷发根还是后刷发根？ Saya tanya dulu, kita mulai dari akar dulu atau gimana? Atau mulai dari akar atau akar terakhir? Mulai akar dulu atau akar terakhir? Akar cemo. Belum itu. 对的。 Benar, ya. 那我 Jadi mulai dari akar. 那我担心爆顶吗？ Apakah saya takut burst di atasnya? Ya. Wait, Tansi. 我不担心。 Dia nggak khawatir. Nggak khawatir. 想知道为什么吗？ Kenapa? Mau Pengen tahu tahu kenapa kenapa? nggak guys? Pengen tahu nggak? Oke. Ya. produknya? Katanya kurang kuat, kalian kurang semangat. Ayo semangat guys. Pengen tahu kenapa nggak guys? 发根爆顶的原因，记住， Burst di bagian akar rambut itu ingat satu hal. Kenapa akar bisa burst? Ingat satu hal. 染膏和双氧使用得过于高而导致。 Cat pewarna dan juga oksidan dipakai levelnya terlalu tinggi yang menimbulkan burst ini. 以及头皮有温度， Sama di bagian kulit kepalanya itu ada suhunya. 所以我们应该选择低明度染膏和低的双氧。 Jadi kita harus memilih cat pewarna dan juga oksidan yang level rendah. 第二，为什么有些时候没有爆顶，但是发根很淡？ Kedua 色 itu 素不饱满。 kenapa bisa burst? Karena warna di bagian akar rambutnya itu sangat terang. Enggak sangat terang. Kayaknya enggak masuk warna gitu. Enggak masuk warna. Karena kita warnanya merah, misalnya warna di akar itu merahnya enggak masuk. Berarti kan? Iya kan? Iya. Hambar. 因为发根是属于不好上色的地方， Bagian akar rambut itu adalah bagian yang paling sulit untuk masuk warna. Dia udah terang tapi sulit. 比如说漂完的头发，发根的地方好不好上色？ Nah, contohnya rambut yang sudah di bleaching, apakah bagian akar rambutnya itu mudah untuk dimasuki warna? Ya. Ya. Wah, enggak. 所以应该先刷。 Makanya harus kita mulai dari akar rambut dulu. 所以这是第二个，我们的发根刷得长还是短？ Nah, bagian akar rambut ini kita aplikasinya itu agak panjang atau agak pendek atau sedikit saja. Tuh, 为了避免出现光圈， biar nggak menimbulkan ada lingkaran terang, Iya, lingkaran terang di rambut. lingkaran suci gitu. 什么？ Nih, 对，天使光圈对吧？ kasih kayak 这里，这里，这里。好，那继续，大家看我在刷的过程当中是刷一个面还是两个面？ Nah, semuanya perhatikan, saya pada saat aplikasi itu saya aplikasi di satu sisi atau dua sisi. Satu sisi atau dua sisi? Pada saat aplikasi. Yang
对， yang ini. 一个面。 Satu sisi. aja guys. Satu aja. 好，我们最后我这里再演示一遍， Dia praktekkan satu kali lagi di bagian ini. 把头发提拉起来， Kita angkat rambutnya, 直接贴上去， langsung ditempelkan ke belakang. 离发根2-3公分的地 Nah, 方入 dengan 刷， jarak 2 sampai 3 cm dari akar rambut, kita mulai aplikasi. 逐渐刷到发根， Nah, pelan-pelan diaplikasikan mendekati akar rambut. 拉近一点， Lebih dekat lagi. Kamera. Oh, Ada batas nggak antara akar sampai ke 容易爆顶的是这2公分， yang paling mudah burst itu adalah 2 cm dari akar rambut. 容易曝光圈的是这一段， Yang mudah terang kayak lingkaran terang itu di bagian sini. 这一段，OK， Bagian sini. Oke. 这个就是说的这个布置在哪个地方？ OK， 来 kita dari sini 来跟我的刷子同宽， ke puas Selebar pas. Ini. OK， 好，我在染发过程当中有没有戴手套？ Pada saat saya coloring, apakah saya memakai sarung tangan? 有没有？ Ada. 为什么？ Kenapa? Ini sudah pakai. 你喜欢戴套吗？ Kamu suka pakai sarung? Kalau akar enggak. 如果做发根的时候，他不喜欢戴手套。 好 ，OK， 他不懂我的意思。开玩笑，就 Kamu 是 nggak ngerti maksud saya. 如果头发是一个多段色， Kalau misalnya rambutnya itu bertingkat 我戴了手， warnanya, 我戴了手套之后， saya pakai sarung tangan. 手套沾到染膏， Nah, pada saat sarung tangan itu nempel dengan cat pewarna. 就比如它的发根，我要加很多蓝色， Nah, seperti contoh rambut ini, di bagian akar rambutnya saya harus pakai banyak blue, warna blue. 但很多蓝色刷到下面，下面是不是会出问题？ Tapi kalau misal blue ini saya apply terus sampai agak ke bawah, apakah rambut di bawahnya akan menjadi masalah? Oke. 为了避免这种情况， Untuk menghindari hasil seperti ini, 所有发根都戴手套。 semua bagian akar rambut itu jangan pakai sarung tangan. 第二，客人从镜子里面看着很高级， Pada saat customer melihat ke kaca, dia akan melihat bahwa ini sangat expert, Sangat kelas. sangat berkelas. Ya, berkelas. 因为你很贵， Kamu sangat profesional tanpa sarung tangan. Kesannya sangat profesional. OK Iya. OK， Oke. 好，接下来我们的2位老师，操作老师要戴话筒、 Oke. 耳麦，接下来有些不用配。接下来这位老师叫张杰老师，大家欢迎。 Oke, sekarang kita persilakan Guru Chang Jie. So， 张杰， Chang Jie. 鸡哥， 鸡哥。 对，他叫鸡哥。 Jie. 飞翔， 飞翔。飞翔老师。OK， 张杰老师，飞翔老师，接下来由他们2位老师和大家看10分钟的操作，10分钟之后我再公布，告诉你我的一个配方到底是什么配方。 Berikutnya 10 menit akan masuk dalam proses pengaplikasian oleh 2 guru ini, dan setelah 10 menit saya akan memberitahu kepada kita semuanya di tempat ini formula apa yang saya pakai. OK， Oke. 最后我再多说一句话，配方一点都不重要，你们这3天跟我在一起不是学配方的。 Saya mau katakan sekali lagi, dalam 3 hari ini kita belajar. Menurut saya itu formula itu bukan yang terpenting, kalian datang bukan hanya belajar formula. OK， 而是学如何用你的理解去应对所有头发，开出所有配方。 Tapi dengan pemikiran masing-masing dari kalian, bagaimana menghandle dengan jenis-jenis rambut yang berbeda. OK， Oke.
好，来，摄影机打镜，摄影机打镜。 Dekatin. 好，你们随时关注一下。 Kamera dekatin. Kamera tolong Dekatin, deketin. dekatin. 就这个。好， OK， 好，欢迎。 Oke, kita persilakan. Hello， 大家早上。 Oke, selamat pagi semuanya. 好，现在我的根部这一块已经刷完了， Oke, bagian akar rambut ini sekarang saya sudah selesai aplikasi. 不需要停留，直接涂抹我们的中间部分，对吧？ Nggak perlu tunggu, kita langsung aplikasi bagian tengah rambut. Ya. 好，来看一下我怎么去。 Nah, perhatikan cara saya aplikasi. 在去涂抹我们 B 段的时候的话，我们 A 段这里的染膏的话，是不是也会有一部分会被稀释掉？ Nah, pada saat aplikasi bagian tengah rambut ini, apakah benar bagian yang akar rambut tadi akan ada formula yang saya bawa? 所以我会用 A 段的这一碗膏，然后再去涂抹一遍。 Nah, kan saat ini saya akan memakai formula untuk bagian akar rambut ini, saya pakai untuk menyambung ke bagian tengah rambut. 而且这样子的话，我就不需要用夹子去固定了，可以保证我整个头发跟整个的干净度。 Kalau yang tadi dia katakan itu untuk akar rambutnya itu dia apa? Krim akar rambut, aplikasi lagi sekali di akar rambut. Nah, dengan cara ini dia tidak perlu memakai cubit. Ngerti nggak? Jadi kalau tadi ke bawah semuanya ke belakang, sekarang dia apa sih mau ambil yang bagian tengah itu dia nggak perlu pakai cubit. Dia cuma pakai krim yang akar tadi untuk ya, Oh, narik. 好。那么 B 段再去涂抹的时候的话，我们要往上面去延伸，然后刷到这个1厘米的这个地方。 Oke, pada saat aplikasi bagian tengah rambut kita bawa ke atas lagi, lalu kita tarik lagi ke bawah. Pakai aplikasi ke atas lagi sampai mendekati akarnya, tarik lagi ke bawah. 就是中间容易曝光圈的那个地方，这样子衔接的话就会非常很好，就衔接的很好。 Bagian penyambungnya yang mudah keluar Iya. gradasi warna itu yang Kalau ada penyambungan, misalnya kalau kita nyambung aplikasinya bagian tengah itu nyambung ke atas, nanti gradasinya bagus. Jadi nyambung warnanya nggak putus. Ngerti? 好，来接着看。 好了吗？ Oksidannya, oke. 双氧水，双氧水一样，它的中间的双氧跟头面的双氧是一样的。不一样，不一样，头面的双氧是beda. 4,5% di bagian akar, yang token 12。 yang bagian tengah itu 12% oksidannya 4,5% di bagian akar, lalu untuk bagian tengah 12%. 好，大家早上好。 Oke, selamat pagi semuanya. 好，那也就是说，我们今天这个长度的操作方式的情况下是采用的 A、B、C 刷法。那也就是说，先刷的是我们的发根，我们的发根的长度是5公分左右，也就是刷子毛的宽度。 Oke, dengan panjang rambut model hari ini kita pakai cara kita bagi 3 bagian A, B, C. Lalu untuk bagian akar rambut ini kita aplikasi selebar 5 cm. Ya, lebih kurang aja. 好，我们每刷一片发片都要补我们的发根，因为发根会干扰。 Oke. Setiap kita aplikasi rambut ini, satu section ini, kita punya akar rambut itu harus tidak boleh ulang karena keringnya itu bisa kering. Yang tadi kita aplikasi akar rambut itu nggak kering, jadi kita aplikasi ulang. Ngerti tidak? Jadi ambil ini kering yang di bagian tengah itu sekalian aplikasi ke atas sedikit gitu. Oke. 我们刷发根的情况下是5公分长度，在刷发干的情况下会往发根的里面是3公分，就是衔接3公分。 Nah, kita lagi aplikasi akar rambut itu lebih kurang kan 5 cm. Jadi pada saat
kita membawa krim ke atas itu lebih kurang 3 cm ke atas. Ngerti? 好，然后呢，再有一个重点来看一看， Ada di sini, di sini. 我们在刷法根的情况下，两侧会有预留，预防两侧过踩或者爆黄。 Nah, kalau kita lagi aplikasi krim, di bagian sini itu kita bakal ke aplikasi dulu karena takutnya overburst gitu, overterang. Biasanya kan anak-anak rambut di sini kan kadang-kadang bakal lebih terang gitu ya. Nah, mereka nggak aplikasi dulu. 我们看到两侧都有预留，预留的情况下就是我们的退化点。 Hairline-nya disisain dulu. Ya. 刘海不留，鬓角不留，只留头发的退化点。 Fringe, poninya diaplikasi. Poni nggak disisain, Nggak bagian disisain, poni ya. juga nggak disisain, tapi yang disisain yang bagian. Dia bagian sini ya. Kenapa? 为什么？因为有的头发偏细软的情况下，是不是染冷色会过彩？ Karena ada rambut yang mungkin terlalu halus pada saat pengaplikasian itu nanti jadinya overtone atau overburst. Kayak keterangan. Terlalu terang di bagian dua sisi. Ya. 好，染软色会爆黄、爆橘。 Kalau misalnya coloring warna apa? Lontong. Wonton, Ya. maka dia akan jadi warna kuning. Warna kuning atau warna oranye persnya itu. OK， Oke. Si 对，那也就是说 A、B、C 操作的情况下 ，A 和 B 都是我们的新生发，C 的情况下就是我们的已染段。 Bagian rambut A dan B itu adalah rambut tumbuh baru. Bagian C itu adalah rambut yang kena warna. Ya benar. Lebih mudah dimengerti. Bagian C itu bagian yang ada warna, yang bagian B itu bagian tengah, dan yang bagian A itu bagian akar. Jadi kalau untuk pelajaran beberapa kali ini, kadang-kadang guru akan bilang C, B, A. Jadi kalian tahu C itu di mana, B itu di mana, A itu di mana. Ngerti ya? OK，那我们两侧预留的头发什么时候刷呢？也就是说，把所有的新生发刷完以后，就开始刷我们预留的。 Ya, rambut yang tadi disisakan untuk terakhir di aplikasi itu, kapan saya mulai aplikasi itu adalah setelah saya selesai mengaplikasi semua rambut hitam yang sudah, lalu baru lanjut di kedua rambut yang disisakan tadi. 好，那也就是说，我们刷头发的情况下，第一个的情况下是不等待时间，刷完发根就刷我们的发干。 Nah, bisa dilihat tadi setelah saya aplikasi bagian akar, saya nggak tunggu lagi, nggak buang waktu, saya langsung lanjut untuk aplikasi bagian rambut tengah. Nggak ada penungguan waktu. Nggak ada langsung ya. nunggu. Ya, langsung. 好，刷完以后，大家有没有发现一个问题？我们都是扇形摆放的，错位式摆放。 Boleh dilihat bahwa setelah kita aplikasi itu kita taruhnya itu agak acak, Ya. Kayak peletakannya agak acak. kayak Oke, kipas. ya. 对，我们用这种 Sun. Mereka bilang sun itu kayak kipas singa gitu, tahu nggak? Ya, taruhnya kayak gini. Dibukanya, ditaruhnya nggak di Kayak dalam. oval lah, ibaratnya. 我们是不是一片错一片扇形摆放？因为染发是第一个要靠空气进行氧化。 Jadi kalau untuk coloring itu dia perlu udara untuk oksidasi, makanya dia harus dipisahin, ya dipisahin kayak mirip kayak kipasnya gitu dan penarikan itu ya. 好，第二个的情况下呢，就是我在操作完发干的情况下，直接操作发尾，不用再去发片，直接拿起来就直接操作了。对，我说在操作完发中以后，在操作发尾的情况下，不需要再分发片，直接拿起来直接就通发尾。 Karena saya bagi-bagi seperti yang tadi, jadinya pada saat saya pengerjaan ujung rambut, saya nggak perlu pisah-pisahin lagi, saya udah dibagi per Nggak perlu session ulang, ya nggak perlu section ulang. langsung aja gitu. Jadi lebih mudah mempermudahkan kerja kita juga.
好，这也就是说，这就是我们的一个操作流程。 Ya, ini adalah proses pengerjaan kita. 好了，来看这里， Oke, sekarang lihat ke sini. 发尾这里的头发是一两段，是不是？ Bagian ujung rambut ini adalah bagian yang mudah di coloring. 但是我们不需要另外再去发染膏，我们只需要从 B 款这款染膏里面进行区分就可以了。 Jadi kita nggak perlu bikin lagi formula yang baru, tapi kita pakai formula yang bagian B tadi, kita lanjutkan. Ya, benar. Ibaratnya gini, dia tidak perlu lagi membuat krim yang baru jika krimnya masih sisa. Jadi cuma perlu ditambahkan sedikit formula lagi untuk bagian lemon. 好，我这里有的一碗是因为等一下我担心就是可能中间呢这里我可能还需要再去补一点点，所以说我会单独拿一碗出来预告我们的一个发尾。 Saya akan sisakan sedikit lagi karena saya khawatir nanti di bagian tengah mungkin ada bagian yang masih belum terlalu merata untuk saya tambal kembali. Nah, saya pisahkan dengan mangkok yang baru untuk bagian ujung rambut. 好，大家看一下这个人中， Siap, 人是58啊， Ini 这是 komprang, warna komprang. 我会把这支染膏放在这里，添加量10%， Saya akan tambahkan 10% warnanya. 不需要电子秤凭感觉。 Nggak perlu ditimbang, pakai piring aja. Ya, sekiranya 10% dari krim yang sisa ini. Sekira-kiranya aja kayak 10% dari krim yang sisa. Misal krimnya sisa 50 gram, kita tambahin 5 gram gitu. Kira-kira aja kan. Yang yang memang 不需要。 nggak perlu oksidan juga. Cuma ditambahin sedikit aja supaya krimnya itu bisa lebih Warna apa tadi? Kulbram. Iya, kulbram yang bukan 5 NC58. Yang ditambahin itu NC58 kalau bukan kalian yang paling bawah ini. NC58. Bagian kiri. Bagian kiri ya. Bagian kiri paling bawah kalian boleh lihat NC58 yang ditambahin ke dalam 10% dari krim yang sisa. 我们的整个头发流程都不需要等待，刷完 A 直接发 B，B 刷完直接刷 C。 Nggak perlu ada penungguan atau nggak perlu ada downtime habis section A kan tadi bilang rambutnya di bagian dari C, B, A, B, C gitu kan. Habis A kan langsung lanjut ke B, habis B langsung lanjut ke C yaitu ujung rambut. Benar. 好，我们刚好之前的这个摆放就没有用，看到没有？我们直接把之前的这一片拿起来。 Karena peletakan kita sebelumnya yang lumayan rapi, jadi berikutnya pada saat aplikasi ujung rambut kita cuma tinggal angkat aja per lembar. Jadi lebih mempermudahkan Lebih memudahkan untuk pengerjaan. 好，比如我中间这里我需要再捋一下。 Nah, di bagian tengah sini saya perlu lagi diratakan kembali. Jadi aplikasi itu Saya akan harus tambah. Ya, OK，好，一片， Oke, 1 lembar. 对，就好了。好，我们现在再去找到我们第二片。 Sekarang kita lembar yang kedua. Kalau 上面的量干了，我们就直接把刚才的染膏再拿过来再涂一下。 Nah, kalau kita merasa bahwa bagian akar rambut ini catnya udah agak kering, kita boleh pakai cat yang ada ini buat diaplikasikan ditambah lagi sedikit. Tadi kan kita ada sisain krim. Iya, sisain tadi. Ya, benar. Jadi untuk menjaga ya. OK， 流程大家明白了吗？ Oke, proses pengerjaannya semuanya sudah mengerti? Oh,明白了。当然，这是第一个模特儿，第二个模特儿的时候会再详细一点。 Nanti di model kedua akan lebih detail lagi. Yang di ujung apakah diurut kudanya? Yang di ujungnya tidak perlu oksidan, tidak perlu oksidan. Jadi digelapin ya, yang ujung digelapin ya. Ya， Betul, digelapin. Untuk bagian ujung rambutnya digelapin. 有关于配方的问题，我等一下会解释。 Mengenai formula sebentar lagi akan saya jelaskan. OK。好，
掌声。 Baik, tepuk tangan. Tepuk tangan, guys. Hello，